बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज जो हमारी इलेक्शन सीरीज़ है उसमें हम आपको लेकर आए हैं NA52 गुजर खान। ये वो तहसील है जो कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है। अगर हम रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें तो नेशनल असम्बली की यहाँ से 7 नशस्तें हैं और 14 जो है वो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। गुजर खान इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से एक वज़ीर आज़म जो हैं मुंतखब रह चुके हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो कि एक काफ़ी हैवी कैंडिडेट तस्वुर किए जाते हैं। स्पीकर भी हैं कौमी असम्बली के। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजा जावेद इखलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से वो कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पिछले इंतखाबात में यहाँ पर दूसरे नंबर पर थी, उनके भी कैंडिडेट आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। राजा तारिक भट्टी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके भाई जो हैं वो MP रह चुके हैं PMLN की तरफ से, और उनके वालिद जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहे एक ज़माने में। आज यहाँ पे आपको लाने का मकसद यही है कि इन कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करवाएं और यहाँ पर देखें कि गुजर खान के अवाम को क्या क्या चीज़ें मिल सकी हैं, उनके लिए क्या क्या काम हो सके हैं अभी तक, और इन कैंडिडेट्स के से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अब अवाम में जा रहे हैं तो किन वादों के साथ जा रहे हैं। अवाम को अगर वाकई में जाकर आप ये कहते हैं कि हमें वोट दें, तो आखिर वो बुनियाद क्या है, वो यकीन क्या है कि जिस पे आप ये कह सकें कि हाँ इस बार यहाँ से हम मुंतखब होंगे। NA52 इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम ओवरऑल पंजाब में देखते हैं तो पार्टी की बहुत जगहों पे आपको पोजीशन वीक नज़र आती है। साउथ पंजाब में तगड़े कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पे नॉर्थ पंजाब की अगर हम बात करें तो राजा परवेज़ अशरफ हैं जो यहाँ से हमेशा जीतते आए हैं। आज इन्हीं तमाम उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे ये सवाल रखेंगे। जो यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर हम वोटर्स की बात करें तो 36 लाख के करीब वोटर्स हैं, और इस तहसील में गुजर खान में 6,66,216 वोटर्स हैं। और ये वोटर्स 8 फरवरी 2024 को क्या फैसला करने जा रहे हैं और जिस बुनियाद पर करने जा रहे हैं वो इन कैंडिडेट्स के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। NA52 जिसकी आज हम बात कर रहे हैं और जहां हम आपको लेकर आए हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन किस अंदाज में जारी है। 8 फरवरी बिलाखिर तारीख का ऐलान हो गया है मुल्क भर में इलेक्शन के लिए, और जनरल इलेक्शंस की यूजुअली जो मोमेंटम होता है, जो टेम्पो बनता है, इस बार उससे थोड़ा कम हमें नजर आ रहा है। एक तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्या वजह है, और यहाँ पे जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जो एक मजबूत और तगड़े उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो वजीर आज़म भी रह चुके हैं और अभी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनसे पहले हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ कि वो वाला मोमेंटम नहीं है, वो जितना जोश वलवला, वो जैसे बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, वो पूरे मुल्क में कहीं नजर नहीं आ रहे इस दफा इंतखाबात से पहले। मेरा ख्याल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। अच्छा। कि वो जो रवायती जोशो खरोश है वो तो कम है, लेकिन हमारे दही इलाकों में ये मौजूद है। आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा कि आज अभी हम आए हैं, पहुँचे हैं, तो आपने देखा कि जी बिल्कुल। तो एक तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब शेड्यूल आ जाता है और फाइनल लिस्ट लग जाती है उम्मीदवारों की, इस दफ़ा मैं समझता हूँ कुछ चैलेंजेस भी हुए थे, अपील्स भी लोगों में की हैं, तो मुझे यूँ महसूस होता है कि चंद दिन के बाद जो है ये जोशो खरोश और बढ़ जाएगा। और अपना यहाँ पे देख रहे हैं कि बाकी जमातों के साथ मुकाबला है, या जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जैसे राजा जावेद इखलास हैं या जो PTI के तारिक भट्टी साहब हैं, वो इनफैक्ट आप पे काफ़ी कैंपेन्स में इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, और उसमें वो सर फहरिस्त जो है ना वो करप्शन 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 हर जगह अपनी कैंपेन में कह रहे हैं। देखें, मैं इसमें ये गुजारिश करूँगा कि मैं तो इल्ज़ामात लगाने पे यकीन नहीं रखता। हमारी सियासत तो है तामीर की और तरक्की की, मोहब्बत की और भाईचारे की, और इसी से अल्लाह ताला की मेहरबानी से, गुजर खान के अवाम की मेहरबानी से जो कुछ भी मैं हूँ आज, ये अल्लाह की मेहरबानी और गुजर खान के अवाम की मेहरबानी है। मैं अपने किसी भी सियासी मुखालिफ पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें अपना इस मुल्क को अब ज़रूरत है तो मस्बत सियासत की ज़रूरत है। ये एक बहुत पुरानी सियासत है, आज से 75 साल से ये हो रही है कि वो लोग ये समझते हैं कि किसी को अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप अच्छे हो जाते हैं, किसी का चेहरा नोच लेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे, किसी का चेहरा ख़राब करेंगे तो आपका चेहरा चमक उठेगा। ये पुरानी सियासत है। अब मैं समझता हूँ कि इसको देश नकाला देना चाहिए
और एक मस्बत अच्छी तामीरी सियासत होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो, जिसका इलाके से इलाके को फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरी सियासत मेरे अवाम के सामने है, मेरे हलके के लोगों के सामने है, और मैं इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। अच्छा, एक परवेज अशरफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी। एक चीज़ बताएगा, पीपल्स पार्टी के हवाले से हम देखते हैं कि पंजाब में ख़ास तौर से वो पोजीशन नहीं रही जो पहले एक ज़माने में हुआ करती थी। अगर पंजाब में कहीं पर कोई साउथ पंजाब में आपको नज़र आ जाएंगे इक्का दुक्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, या आपकी एक ऐसी नशिस्त है जो आप पीपल्स पार्टी को हमेशा जीत के देते हैं, उसका क्रेडिट किसको देंगे? काम, वो जो तरक्याती काम हल्के में आपने करवाए हैं, और अगर पार्टी की पोजीशन कमज़ोर हुई है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, पार्टी की अगर पंजाब में जो आप पॉलिटिकल पेंडुलम आप समझती हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट जाता है, यकीनन आप कह सकते हैं कि इंतखाबी सियासत में पीपल्स पार्टी का पिछले 2 इलेक्शंस में एक उतना ग्राफ नहीं ऊपर गया जितना जाना चाहिए था। उसमें कुछ तो हमारी अपनी गलतियाँ हैं। 2013 का इलेक्शन जो था उसमें हमने बहुत सारी सीटों पर जो एडजस्टमेंट की, आपको पता है, काफ मुस्लिम लीग के साथ, जिससे हमें नुकसान हुआ। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी को तवातर के साथ ज़ियाउल हक से लेकर जनरल मुशर्रफ तक दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है। और अब तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जाकर लाहौर में से जो नॉमिनेशन पेश किए हैं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मैं आपको इस दफ़ा हैरान कुन रिजल्ट मिलेगा पंजाब में इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी सीटों पर। और मुझे यकीन है कि पंजाब में हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी जिससे हम मरकज में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। और राजा तेरे जान निसार, राजा तेरे जान निसार, दूसरा परवेज अशरफ, राजा खुर्रम परवेज। दूसरा हमारा यहाँ जो मुकाबला है वो तामीर और तरक्की का है। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने गुजर खान के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। अब मैं अल्लाह की मेहरबानी से मासवाए 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जहाँ गैस नहीं है। पूरे हलके में, पूरी तहसील गुजर खान में गैस आ चुकी है। हम भी वैसे ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, जो सड़कें आपने दे दी हैं इस हल्के के लोगों को, जो तरक्याती काम आपने करवाया, हमने शाहराहें बनाई हैं जिसमें मदरा चकवार रोड है, सवावा चकवार रोड है, जीटी रोड को हमने मोटरवे के साथ कनेक्ट कर दिया। इस तहसील में हम पासपोर्ट ऑफिस लेकर आए हैं खुदा के फजलो करम से, जो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। यहाँ के लोग ओवरसीज़ में हैं। उसके अलावा यहाँ हमारा जो बड़े मसाइल थे, अंडरपास यहाँ पर बनाए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेकर आए। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो शुरू हो चुका है यहाँ पर, उसमें दाखिले शुरू हो चुके हैं। और खुदा के फजलो करम से पहला जो उनके उसमें फैकल्टीज जो शुरू हुई हैं उसमें लॉ और IT में। और मुझे यकीन है कि आपने मेरे मुखालफिन की बात की है तो मैं उनके लिए सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आएँ, मस्बत सियासत करें। मनफी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है तो आप आवाम के सामने रखें, आपका जिस भी पार्टी के साथ तल्लक है, लेकिन एक महज़ब सियासत करें, एक ऐसी सियासत करें जिसमें आप एक ऐसा निज़ाम इस मुल्क को और इस इलाके को दें जिसमें मनफी रुझान के बजाय मस्बत रुझान को परवान चढ़ाया जाए। इस इलाके की खैर मांगे। जिस वक्त बहुत गोगा था और बड़े, आपको पता ही है, तो आपने देखा कि इस हल्के के लोग, बहादुर लोगों ने, मेरी माओ बहनों और बेटियों ने किस तरह मेरा साथ दिया कि एक बड़े भारी मार्जिन से, पिछली दफ़ा भी 30,000 का मार्जिन था जिससे हम इलेक्शन जीते। दफा कितने एक्सपेक्ट करें?
میں نہیں کہتا. یہ جو خرم پرویز صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں نا، جو کم کم ہی میڈیا پہ آتے ہیں، کبھی بتا دیں پچھلی دفعہ آپ سیٹ نکال گئے تھے، یہ ہار گئے تھے، تو اس دفعہ صحیح کام. خرم تیرے جان نثار، خرم تیرے جان نثار، خرم راجہ پرویز. آپ کے دونوں صاحبزادے جو ہیں، شاہ رخ بھی اور یہ خرم بھی، یہ دونوں صحیح یہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں جو عوام. ہمارا تو پورا خاندان ہی اپنے لوگوں کی خدمت پہ معمور ہے جی. 24 گھنٹے میں ہوں، میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ایک بھاری مارجن سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کامیابی دے گا. اور میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بیٹے خرم پرویز کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کی محبتیں لوٹا سکیں، ہم ان کی خدمت کر سکیں. راجہ دے نعرے، راجہ دے نعرے، چور سارے، چور سارے، چور سارے، راجہ پرویز اشرف، راجہ خرم پرویز. اور خرم پرویز راجہ نے پچھلی دفعہ ریکارڈ ووٹ لیے تھے، 42,500 ووٹ جو تھا. اکثر تو ایم پی اے جو تھے وہ 30-32 ہزار پہ بن چکے تھے، اور پچھلی دفعہ کچھ زیادتی بھی ہوگی ان سے کہ وہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا. اس دفعہ تو آپ کا حلقہ اور مشکل نہیں ہو گیا، تھوڑا چینج ہو گیا؟ نہیں، اب وہی حلقہ ان کے پاس واپس آ گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ خرم پرویز بھی بھاری مارجن کے ساتھ اللہ پاک تیر تمورا، تیر تمورا، راجہ پرویز اشرف، راجہ خرم پرویز، ہکی رولا ہکی آواز، راجہ خرم پرویز. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، میں اپنے گجر خان کے ووٹر کے ساتھ یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ جو آپ کے پاس ووٹ کی پرچی آئے گی، یہ قوم کی امانت ہے. یہ پرچی جو ہے وہ پاکستان کی پرچی ہے، یہ پرچی جو ہے وہ پنجاب کی پرچی ہے. اور آپ نے گجر خان کے کریٹیو لوگ ہیں آپ کے نعروں میں، اور گجر خان کے عوام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرٹ پر فیصلہ کریں. آپ اپنا وہ نمائندہ چنیں، آپ اپنے لیے وہ وکیل چنیں جو جا کر آپ کا مقدمہ لڑ سکے. آپ یہ جو، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ پر بھروسہ ہے، آپ کی دانش پر بھروسہ ہے، آپ کی عقل پر بھروسہ ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ فیصلہ کریں گے کہ گجر خان کی خدمت کون کر سکے گا یا پہلے کس نے کی ہے، تو جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے بھی منظور ہوگا، میرے بیٹے کو بھی منظور ہوگا. ایک چیز اور بتائیے گا کہ ابھی انتخابات کی تاریخ آ بھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے ایسے کہ کچھ کنفیوژن ہے. ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے، پھر سینٹ میں بھی انتخابات کو ملتوی کرنے کی ایک قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. مولانا صاحب کا الگ مطالبہ چل رہا ہے کہ انتخابات کو ڈیلے کیا جائے. سو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مومنٹم آلریڈی نہیں بن رہا ہے اور پتہ چلے کہ یہ واقعی ملتوی ہو جائیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک تو لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے تو وہ تمام جماعتوں کا حق ہے، اور اس کو انشور کرنا جو ہے، اس کو یقینی بنانا جو ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ جس کو بھی جو شکایت ہے اس کو دور کیا جائے، کیونکہ الیکشن کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہو جو اس ملک کے انتظام سنبھالے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور اس ملک کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگر یہ مقصد حل نہیں ہوتا، اگر کنٹروورشل ہو جاتے ہیں انتخابات، تو میں سمجھتا ہوں پھر جو حکومت معرض وجود میں آئے گی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی فضا میں الیکشن کرائیں، ایسے طریقے سے کرائیں کہ سب لوگ اس پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کریں، اور یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک الیکشن ڈیلے کرنے کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پر بطور سپیکر یہ چاہوں گا کہ الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق مقررہ تاریخ پر ہوں. پہلے ایک مسئلہ بنا تھا کہ 90 دن میں نہ کرا سکے اس لیے کہ آپ کا مردم شماری آ گئی. مردم شماری جب آ جاتی ہے تو پھر کانسٹیچوئنسیز میں رد و بدل ہوتا ہے. جو ڈی لیمیٹیشن کے بعد اب میں سمجھتا ہوں معاملہ آگے بڑھا ہے تو ڈیلے نہیں ہونے چاہیے.
तावक्त कि कोई ऐसा रीज़न सामने आ जाए कि जिससे आप कन्विंस हो जाएं कि हाँ इसकी वजह से इलेक्शन में कुछ ताख़ीर हो सकती है या आगे जा सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इलेक्शन के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? आखिर इस मुल्क में एक हुकूमत ने बनना है, उस हुकूमत ने इस मुल्क को निज़ाम को चलाना है और वो हुकूमत जो है वो अवामी अमंगों के मुताबिक होनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम का ये हक है कि वो अपनी वोट से जिसको इलेक्ट करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई तो आपका ये बयान भी आया था कि लगता है ऐसे कि उनकी कोई डील हो गई है या मामलात कहीं तय हो गए हैं, इसीलिए उनको बिलावल साहब भी कई बार कह चुके हैं कि जी चौथी बार वजीर आजम अगर बनाना है तो पहले ही अनाउंस कर दें और सब कुछ। सो अगर ये चीज़ें भी हैं, मामलात भी तय हैं, तो फिर ऑन दी अदर हैंड आप इतना श्योर कैसे, इतना सर्टन कैसे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे शायद ये हक नहीं है कि मैं किसी जमात के बारे में बात करूं, लेकिन हकीकत ये है कि PMLN ने इस किस्म के शोशे छोड़कर अपने आप को बहुत कमज़ोर कर लिया। पंजाब में इस वक्त मैं समझता हूं कि उनकी पोजीशन नीचे गई है और मैं लाहौर को ख़ास तौर पर देखता हूं। मैं उन तमाम जगहों को देखता हूं जहां यहाँ तो पहले भी ये तीसरे नंबर पे थे। यहाँ पिछली इलेक्शन में PMLN जो थी, मुस्लिम लीग नवाज, वो तीसरे नंबर पे थी। उनका और हमारा फर्क कुछ 60,000 वोटों का था। दूसरे पे PTI, हाँ जी, वो तीसरे पे थे। तो जहाँ वो पहले बेहतर भी थे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं स्पीकर था, वो मेरी असेंबली में थे, तो उनका खुद ये कहना है कि उनकी पोजीशन ख़राब इस वजह से हुई है कि उन्होंने ये जो गलत प्रोपेगंडे हुए हैं कि जी शायद उन्होंने ये तासुर दिया, ये पुराने ज़माने में तासुर चलता था कि फ़लाँ हमारे साथ है, फ़लाँ हमारे साथ है, तो हम वो उल्टा पड़ गया और ये तासुर अच्छा भी नहीं है। ये वो अपनी पोजीशन भी ख़राब कर रहे हैं और सबसे बुरी बात ये है कि वो इदारों की पोजीशन ख़राब करते हैं। पीपल्स पार्टी को उसका फ़ायदा होगा इंतखाबात में? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की तो एक सीधी सादी सी सियासत है। हम आवाम की सियासत करते हैं, आवाम में रहते हैं। जब भी हमारी हुकूमत बनी, हमने आम आदमी के लिए काम किया। आपने देखा कि पिछली हुकूमत में हमारे मुल्क में भी महंगाई उस वक्त भी थी, लेकिन हमने लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए उनकी तनख्वाहें डबल कर दी। हमने पेंशनों में इजाफा कर दिया। हमने जो ज़राअत से मुंसलिक लोग थे, काश्तकार थे, उनको अजनास की कीमतें ज़्यादा कर दी। और उसके बाद हम जो बिल्कुल अंडरडॉग्स थे, बहुत ही जो सतह जो गुर्बत से नीचे लोग थे, उनके लिए भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। तो ये तो सब पर आया है कि पीपल्स पार्टी आती है तो आम आदमी के साथ खड़ी हो जाती है और वो हम किसी कारखानेदार की भी उसके लिए भी कुछ ज्यादती उसके साथ नहीं होने देते, लेकिन हम मजदूर के साथी बनते हैं, हम काश्तकार के साथी बनते हैं, हम नौजवानों के साथी बनते हैं और हम रोजगार देने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर ये दुआ भी करता हूँ कि ये इंतखाबात मुल्क के लिए बेहतर हों। अल्लाह ताला करे से मुल्क में तामीर और तरक्की कराओ, मुल्क में अमन व अमान रहे, मुल्क में हर किस्म की खुशियाँ हों और लोग जो है वो खुशियों से हमकनार हों। और मैं समझता हूँ कि यहाँ नफ़रत फैलाना और एक तफरीक करना, किसी की तज़हीक करना, ये अच्छे लोगों का शेवा नहीं है। मेरा तमाम उम्मीदवारों से, पूरे पाकिस्तान के उम्मीदवारों से ये गुजारिश होगी कि आप ज़रूर इलेक्शन लड़ें, ये आपका हक है, लेकिन एक हद में रहें और वो अदब व आदाब जो होता है, एक दूसरे को जो रख रखाव होता है सियासत में, वो इज़्ज़त और वक़ार जो होता है उसको साथ लेकर चलें। तो भाई असम्बली के उम्मीदवार से भी ज़रा बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, आपकी कैंपेन किस तरीके से चल रही है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मंशूर है, माजी में तो हम देखते हैं ना बहुत लोग इल्ज़ामात भी लगा रहे होते हैं कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, आगे का लाया अमल क्या दे रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपने इल्ज़ामात के हवाले से बात की, आई गेस कि आप शायद मुखालिफ उम्मीदवारों के पास से होके आ रहे होंगे। आपने एक बात नोट की होगी, वो दोनों जो एक शायद PTI के साहब हैं और एक नून के, वो हमारे पे ये अटैक करते हैं कि वो खौफज़दा हमसे हैं। वो खौफज़दा हैं राजा परवेज़ अशरफ से, वो खौफज़दा हैं राजा परवेज़ अशरफ की टीम से, राजा साहब की खिदमत से जो हमने इस इलाके में की है। बेहतर तो ये होता जब आप उनके पास गई थी तो वो बताते कि उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में गुजर खान के लिए क्या किया। हम ये अच्छा, वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे मुखालिफ जितने उम्मीदवार हैं और जितनी पार्टियों से हैं, उन सब ने अपनी वफा बेची है। वो सब ये वर्ड जो यूज़ हुआ है अभी आपने सुन लिया होगा। तो ये जो वफाएं बेचने वाले लोग हैं, ये अगर अपने नहीं हो सके तो किसी के क्या होंगे, अपनी पार्टियों के क्या होंगे।
تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم تو آج کھڑے ہیں عوام کی عدالت میں اور ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دور اقتدار میں گجر خان کے لیے کیا کیا. جس روڈ پہ آپ آئی ہیں، ڈبل روڈ ہے، منظرہ چکوال ہے، سہاوا چکوال ہے، انڈر پاس ہے، پاسپورٹ آفس ہے، پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس ہے، ہزاروں بچوں کا روزگار ہے. تحصیل گجر خان کی میجورٹی آبادیوں کو سوئی گیس ہے، بجلی کی فراہمی ہے. ہم نے تو خدمت کی ہے. آپ الزامات نہ لگائیں، آپ بتائیں کہ آپ نے گجر خان کو کیا دیا. جب آپ کے پاس اقتدار تھا تو آپ کے دور میں روڈ کیوں نہیں بنی؟ آپ کے دور میں یہاں خدمت کیوں نہیں، بجلی کیوں نہیں لگی، گیس کیوں نہیں لگی، لوگوں کو روزگار کیوں نہیں ملا؟ اور یہ وہ سوال ہے جو تحصیل گجر خان کے بہادر عوام جب یہ لوگ آئیں گے، جلسے کریں گے تو ان سے پوچھیں گے لوگ. ہم نے خدمت کی ہے اور اس خدمت کی بنیاد پہ پہلے ہم نے شکست دی تھی مسلم لیگ نون کو 60,000 ووٹ سے، پی ٹی آئی کو 30,000 ووٹ سے. میرے رب نے چاہا، گجر خان کے لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم ڈبل لیڈ سے ان کو شکست دیں گے. اور آخری بات دیکھیں، آپ جس سرزمین پہ کھڑی ہیں یہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، یہ وفاداروں کی اور لجپالوں کی سرزمین ہے. ہم لوگ وفادار لوگ ہیں اور تحصیل گجر خان نے اس بات پر اس دفعہ تہیہ کر لیا ہے، لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے، تحصیل گجر خان کسی لوٹے کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ. ایک آخری سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، الیکشن کے بعد جو بھی جماعت حکومت بناتی ہے، زرداری صاحب جیسے بار بار کہہ چکے ہیں کہ پی ایم ایل این اگر یہ سوچ رہی ہے کہ اکیلے حکومت بنا لے گی تو نہیں ہو سکتا، ان کو ہماری ضرورت پڑے، یعنی کہ وہ کسی کولیشن گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کیا واقعی میں اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے گی؟ کیونکہ دوسری طرف سے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو ابھی سے ہی دھاندلی کے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں. اس وقت ملک کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ غیر یقینی کی کیفیت ختم کرنا اور ملک میں سٹیبلٹی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو لانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سر جوڑنا پڑے گا. یہ ملک ہم سب کا ہے. صرف ایک دوسرے کو گالیاں دے کر، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ کے، ایک دوسرے کا چہرہ نوچ کر تو ہم سٹیبلٹی نہیں لا سکتے. نہ ہی ہم غیر یقینی کی کیفیت کو ختم کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے لوگوں کو کچھ آسودگی دے سکتے ہیں، نہ ان کے گھروں میں ہم خوشیاں لا سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا. سیاست سب کا حق ہے، سب کا حق ہے کہ وہ عوام میں جائیں اور جو عوام فیصلہ کرے اس کو قبول کریں. اور اس کے بعد الیکشن کے بعد وہ الیکشن کا بخار ختم کر کے پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ راجہ پرویز اشرف صاحب، خورب صاحب، تھینک یو سو مچ. ابھی NA52 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں راجہ جاوید اخلاص صاحب، جن کی کارنر میٹنگ کے یہاں پہ آپ نے مناظر بھی دیکھے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلے تو سوال میں آپ سے یہ کروں گی راجہ صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ اوور آل کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی گیدرنگز ہو رہی ہیں، مومنٹم وہ جیسے ہوتا ہے عام انتخابات کا، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں بن پا رہا؟ ابھی اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے شلکے کے جو آخری گاؤں ہیں، بڑی تکلیف کی آپ نے، یہاں پہ آپ پہنچے داتا بٹ کے مقام پہ. تو ابھی چونکہ ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں، ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. ابھی کل تک تو جو ہے نا یہ نامینیشن پیپرز کی جو کلیئرنس ہوئی ہے، 13 تک جا کر یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا. تو اس کے بعد تو مومنٹم انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا. اس کی تو یہ وجہ ہے کیونکہ ابھی کینڈیڈیٹس بھی فائنل نہیں ہوئے، تو جو ہی فائنل ہوں گے تو پھر یہ. اور دوسرا یہ کہ یہ تو ایک کارنر میٹنگ تھی. کل میں نے بلکہ بھائی کو دعوت دی تھی، کل اگر آپ آتے تو ایک بڑا جلسہ تھا اس ساتھ والی یونی کونسل راما میں. تو انشاءاللہ مومنٹم بنے گا. اچھا، آپ ابھی جو لوگوں سے ایڈریس کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، زیادہ تر میں دیکھ رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو پاسٹ پرفارمنس رہی ہے وہ آپ نے لوگوں کو بتائی، چاہے اس میں موٹر ویز ہیں، چاہے کراچی کے لیے تمام چیزیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی ماضی کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اس بار بھی ووٹ پڑے گا؟ کیونکہ اس بار تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ درمیان کے پی ڈی ایم کے، جس میں اوبویسلی پی ایم ایل این شامل تھی، وہ 16 مہینے کا عرصہ بھی شامل ہے، جس عرصے کے اندر مہنگائی بہت آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور بہت زیادہ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں گے، میں تھوڑی سی مثال دوں گا 2013 کی. اس وقت بھی مہنگائی عروج پہ تھی، ڈالر بے قابو تھا، پیٹرول 120 روپے سے زیادہ تھا اور مہنگائی عروج پہ تھی. لیکن جب نواز شریف کو اقتدار ملا تو 4 سالوں کے اندر باوجود اس کے دھرنوں کے اور لاک ڈاؤن اور یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے چلتا رہا، لیکن پیٹرول بھی 64 پہ آ گیا، ڈیزل بھی 70 پہ آ گیا، مہنگائی بھی کم ہوئی، ڈالر بھی 100. بلکہ آپ کو پتا ہوگا شیخ رشید نے تو اسمبلی میں کہا تھا کہ اگر میاں صاحب 100 پہ ڈالر لے آئیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. استعفیٰ تو کس نے دینا تھا، لیکن میاں صاحب ڈالر 100 پہ لے آئے تھے.
تو اگر یہ سلسلہ جس طرح میں نے پہلے کہا یہ جو سی پیک اگر مکمل ہو جاتا تو آج یقین کریں کہ پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر اس ریجن کے اندر یہاں پہ آپ ہمارا جی ڈی پی جو گروتھ ہے یہ 10 تک پہنچ جاتا کیونکہ ہمارے یہ پروجیکٹ مکمل ہوتے. مہنگائی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ 4 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے یہ ریالٹی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اداروں پہ عدم اعتماد کیا, جس طرح دوست ممالک چائنا پہ الزامات لگائے کہ کک ٹیکس اور یہ وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. سی پیک رک گیا اور اس طریقے سے تمام پروجیکٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے ادھورے رہ گئے. کوئی ایئرپورٹ کوئی بندرگاہ مکمل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ مہنگائی کا طوفان آیا. اب بھی میرا بطور سیاسی کارکن اس بات پہ کبھی ایمان اور یقین ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دوست ممالک بھی اعتبار کر رہے ہیں اور اگر میاں صاحب کو دوبارہ یہ قوم لے کر آتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ 1.5 سال کے اندر یہ چیزیں اپنی اصل جگہ پہ آ جائیں گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد بھی, پہلے تو obviously یہ قیاس آرائیاں چلتی رہی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, بالآخر تاریخ آ گئی 8 فروری کو انتخابات ہیں, کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ پائے گی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف جو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے یا ہمیں جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اس طریقے سے اجازت نہیں ہے, آپ لوگوں پہ پی ایم ایل این پہ ان کے الزامات ہیں کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کی حکومت بن جانے کے بعد بھی کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے چانسز ہیں؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی والے جو گلا کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ نے 2018 کا دیکھا, آپ نے ساری دنیا کے سب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, تو پھر بھی سیاسی جماعتوں نے, مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آپ اوتھ ہی نہ لیں, اتنی دھاندلی ریگنگ ہوئی ہے اور اتنا جو ہے وہ جو سسٹم الیکشن کا خراب کر کے انہوں نے جعلی رزلٹ اناؤنس کیے ہیں, لیکن پھر بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے اور پورا ٹرنیور کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اور خاص طور پہ پی ٹی آئی نے جو پھر 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, ہمیں بھی گلے گزارے ہوں گے مختلف اداروں سے. اداروں کا پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب کا تب بڑا کلیئر بیانیہ ہے کہ رول آف لا یہ ہے کہ فوج اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کام کرے, پالیٹیشین اپنا کام کرے, پریس اور میڈیا اپنا کام کرے, کوئی بھی سپرمی ڈومین میں رہیں. اگر یہ اس پہ اگر فارمولے پہ تمام جماعتیں اگر آ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک میں سٹیبلٹی آ سکتی ہے. لیکن کسی بھی جماعت نے اس طرح فوجی اداروں پہ, ان کی تنصیبات پہ, شہیدوں کے مزاروں پہ, شہیدوں کے جو اپنا قبریں ہیں ان پہ بے رحمتی نہیں کی, یادگاروں پہ بے رحمتی نہیں کی, کور کمانڈر ہاؤس جلا دیں آپ کا جی ایچ پی, یہ تو ایک بڑا خطرناک ترین ایجنڈا تھا. میں سمجھتا ہوں تو ان کو تو اس طریقے سے ان کے ساتھ ابھی بھی وہ لاٹرے والا سلوک کیا جا رہا ہے, ورنہ جو جماعت اس طرح کی اپنے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرے اس جماعت کو تو بین ہو جانا چاہیے تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہم جیتیں گے اور جیت کر اس ملک میں سٹیبلٹی لائیں. اچھا, اس حلقے میں NA52 میں اپنا مقابلہ کس سے دیکھ رہے ہیں, راجہ پرویز اشرف سے یا راجہ طارق بھٹی سے؟ دیکھیں جی اپنا تینوں جماعتیں اس ملک کی جماعتیں ہیں, کینڈیڈیٹ بھی ہیں, رائے صاحب سے, پرویز اشرف صاحب سے, اور میرا جو ہے نا یہ 1990 سے چل رہا ہے. 5 الیکشن میں ان سے جیتا ہوں, 1 الیکشن یہ مجھ سے وہ جیتے ہیں, تو یہ تو سلسلہ چلتا رہا ہے. تو پی ٹی آئی کا ابھی کوئی چانس نہیں, ان کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے, لیکن مقابلہ اس طرح انشاءاللہ ہوگا کہ اس دفعہ بھی ہم جس طرح میں 2013 میں ان کے وزیر اعظم بننے کے نکلنے کے بعد 50,000 کی ووٹ سے جیتا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی ہماری لیڈ 50,000 سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اس دفعہ کوئی چانس ہی نہیں, ان کو تو لگتا ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے ان کو تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے ووٹرز کے پاس, وہ تو کہتے ہیں ہمیں صرف تصویر دکھانی ہے خان کی اور پی ٹی آئی کی اور بلے کی اور ہمیں ووٹ پڑ جائے گا. اب تو بلہ بھی چھن گیا ان سے. نہیں, بہت سارے لوگوں کو ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ ایجنڈا کیا ہے, تو یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا, لیکن مجھے بالکل یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ گجر خان کے عوام انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ میاں نواز شریف صاحب پہ اعتماد کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نواز شریف صاحب 4تھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے, یا بہت سارے ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست انپریڈکٹیبل رہی ہے, سرپرائزز ملتے رہتے ہیں, زرداری صاحب پہلے تھوڑا ناراض نظر آ رہے تھے, آج کل وہ بھی خوش ہیں, تو ایسا تو نہیں پیپلز پارٹی کوئی آپ کو بڑا سرپرائز دے جائے؟ نہیں, پیپلز پارٹی کا سرپرائز بنتا نہیں. سندھ میں شاید سندھ میں بھی ان کی مشکلات ہیں, لیکن پنجاب میں پچھلی دفعہ ٹوٹل 5 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی, اور اسی طرح 7 یا 8 سیٹیں تھیں صوبائی اسمبلی کی. وہ اس سے اس دفعہ وہ اتنی بھی حاصل نہیں کر سکے گی. تو یہ تو ایک خواب وہ دیکھ رہے ہیں, خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھ سکوں, ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب سے پی ایم ایل این کتنی سیٹیں نکال لے گی؟
देखिए जी, जो पिछला हमारा रिकॉर्ड है इंशाल्लाह ताला वो रिकॉर्ड हमें उम्मीद है कि टूटेगा। 100 से ज़ायद नशिस्त इंशाल्लाह ताला पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी, 100 से ज़ायद इंशाल्लाह ताला। मंशूर आपका PMLN का वो क्या है? अवाम में आप कारकर्दगी माजी की तो दिखा रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए अगर जीत जाते हैं, हुकूमत बन जाती है, उसके लिए क्या वादे कर रहे हैं? देखिए जी, उसमें एक तो मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, महंगाई है, और ये सिर्फ ख़त्म होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन से। आपको पता है कि अगर नवाज शरीफ रह जाते तो इस मुल्क के अंदर 7 इंडस्ट्रियल जोन जो हैं ये मुकम्मल हो जाते। ML1 जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस मुल्क के लिए यूज़फुल है, रीढ़ की हड्डी रखता है रेलवे का जो है, ये इसने 2022 में मुकम्मल होना था। मुस्लिम लीग का अब भी वही एजेंडा है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को एग्रीकल्चर की तरफ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे, और दोस्त ममालिक पूरा सपोर्ट करें। 2 साल का अरसा हमें चाहिए होगा स्टेबिलिटी लाने के लिए। 2 साल के बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तामीर और तरक्की की तरफ चलना शुरू हो जाए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब भी नवाज शरीफ साहब आते हैं हुकूमत में तो उनके बारे में एक आम इम्प्रेशन पाया जाता है, और हकीकत भी है, हुआ भी है। लोग कहते हैं कि जिंदाबाद नवाज शरीफ जिंदाबाद, लोग कहते- जावेद इखलास जिंदाबाद, जावेद इखलास जिंदाबाद, आजा शौकत अजीज भट्टी जिंदाबाद, आजा शौकत अजीज भट्टी जिंदाबाद। तो लोग कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं इक़्तिदार में तो उनकी इदारों से एक ख़ास इदारे से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो इस दफ़ा क्या वाकई नवाज शरीफ चेंज होके आए हैं? इस दफ़ा कोई लड़ाई के इम्कानात नहीं है? क्योंकि उनकी तकरीर में गलतियां सबसे हुई हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन हमने गलतियों से सबक सीख लिया है। अब इंशाल्लाह कोई लड़ाई नहीं होगी, मिलकर चलेंगे और इस मुल्क को मजबूत करेंगे, मुल्क के दफा को अगर नवाज शरीफ अगर उस वक्त एटमी धमाके ना करता तो आप फिर देख सकते थे कि जो आज फ़लस्तीन का अशर हो रहा है, जो ईरान, इराक, लीबिया, मिस्र, शाम, उर्दन, कश्मीर में जो हो रहा है, जो इंडिया कर रहा है या दूसरे ममालिक कर रहे हैं, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ ना होता तो आज मुल्क का क्या हाल होता। तो नवाज शरीफ ने उस वक्त भी एक दिलेराना काम किया और $5 अरब के एवज़ जो है वो कौम की तकदीर नहीं बेची, एटमी धमाके किए। आज पाकिस्तान एक मजबूत तरीन दफ़ा का मालिक है और इंशाअल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे, इस दफ़ा को मजबूत करेंगे, अवाम के साथ रब्ता रखेंगे और तमीर और तरक्की का दौर इंशाअल्लाह दोबारा शुरू करवाएंगे। राजा जावेद इखलास NA52 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो आज प्रोग्राम में जो हल्का आपके लिए लेकर आए हैं NA52, जहाँ पर हम मौजूद भी हैं। आपने बाकी कैंडिडेट्स के हवाले से भी देखा, राजा परवेज़ अशरफ साहब, राजा जावेद इखलास साहब यहाँ से PMLN की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब जीतते रहे हैं, एक बार राजा जावेद इखलास जो 2013 में उन्होंने यहाँ से सीट भी निकाली। ये तमाम वो सियासतदान हैं जो कि बड़े अरसे से सियासत में हैं और कभी प्रोविंशियल असम्बली, कभी नेशनल असम्बली के लिए ये कंटेस्ट कर रहे होते हैं इस हल्के से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर कहाँ है वो आपको बताते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA52 से जो कैंडिडेट हैं तारिक अजीज़ भट्टी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वैसे तो ही कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, उनके वालिद साहब भुट्टो साहब के साथ रहे, इनके भाई जो हैं वो PMLN की तरफ से कंटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन पहली बार हमें भट्टी साहब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। कैसी पोजीशन है अभी तक जितनी कैंपेन आपकी चल रही है? तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा नहीं बट के शुरू से माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, और ख़ास तौर पे लास्ट टाइम जो 2018 का इलेक्शन था उसमें हमने 2 सीटें जीती हैं। 3 सीट्स हैं NA52 की, 2 MPS की हैं और 1 MNA की है। लास्ट टाइम वी वन 2 सीटें हमने प्रोविंशियल असम्बली की जीती। चौधरी साजिद साहब और जावेद कौसर साहब वो हमारे MPS थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों के पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं और वही दोनों हमारे इलेक्शन लड़ेंगे। और नेशनल असम्बली के हमारे कैंडिडेट जो थे 1 लाख वोट ली थी उन्होंने। सो इट वाज नेक टू नेक कंपटीशन। इंशाल्लाह इस दफ़ा हालात बड़े डिफरेंट हैं, चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। आप क्या मंशूर लेकर आए हैं? आप जब अवाम में जा रहे हैं, आप जब वोट मांग रहे हैं, सो आप क्या प्रोमिसेस अवाम के साथ कर रहे हैं यहाँ? सबसे पहला प्रॉमिस तो ये कर रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स का कि जो अमानत आपको दी जा रही है उसमें ऑनेस्टी। अगर ओपनली आई प्रॉमिस गुजर खान के लोगों के साथ कि एक धेला हराम का खा जाऊं तो इधर की अदालतों कोर्टों को छोड़ें, अल्लाह ताला मुझे और मेरे ख़ानदान को कब्र नसीब न करे। दैट इज़ द प्रॉमिस। इंशाअल्लाह मुखालिफ से मुखालिफ भी कहेगा कि एक धेले का दाग नहीं है इसके कपड़ों पे करप्शन का,
दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल जिसको वायलेट किया गया, वायलेट नहीं किया गया, उसकी तबाही और बर्बादी की गई। अच्छा ये बताइए, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने पहले वाला बताया कि क्लोज मुकाबला हुआ, लेकिन अभी जो पार्टी के हालात चल रहे हैं, अब आपका चाहे वो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो भी छिन गया, फिर आपकी पार्टी के अंदर जो क्रैक्स हैं वो भी ओपनली बाहर आना शुरू हो गए हैं। आपके नए चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, फिर शेर अफजल आ जाते हैं, आपके चेयरमैन उनको रोकते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट मौकफ लेके आ जाते हैं। इन चीज़ों से कोई असर पड़ेगा? ये मैं बड़ा नया सिस्टम देख रहा हूँ इस दफ़ा। 70 से लेके 2018 के इलेक्शन तक हर इलेक्शन बड़े थिक एंड थिन मैंने बड़े करीब से लड़ा है, देखा है, लेकिन इस दफ़ा पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा निज़ाम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मर्जी कर ले, मैं हैरान रह जाता हूँ। वंस दे थे, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कि मैं कल रात को एक गांव में गया तो मैंने कहा बड़ी सख्त ठंड है, 11 बजे के टाइम है, तो मैं सिर्फ एक सुबह मेरे साहब को मिलना था, मैंने कहा मैं सलाम करने आऊँगा। 2 मिनट मैं गया हूँ, 15 मिनट बाद तो वो इतने लोग कंबल किए हुए, टोपियां पहनी, उन्होंने कहा भट्टी साहब हुण ना आना इत्थे, सानू पता है ताड़ियां को शहर नू पा के 50 यूनियन काउंसलां बन जांदियां ने, आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ हमें बता दीजिएगा आपको टिकट मिल गया है, फिर देखो असी कर दे के लेट द डे ऑफ द इलेक्शन कम, गुस्सा जो है फिर वो गुस्सा निकलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। NA52 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा तारिक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बार बगैर वोट मांगे ही यहाँ से जीतेगी, क्योंकि अवाम जो है, अवाम की ताकत जो है वो इनके साथ है।